जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत कर मोर ब्लॉग को। तो सकाल सकाल आम आसलु मॉर्निंग वॉक तो फेरवा टाइम तो देख पारे प्राय दिन हो आसला टाइम तो 5:05-10 परिका हम किंतु एबे जल्दी टी दिन हो जाऊँगी। तो चलते देखा पूरा ब्लॉग वीडियो। रूपार मोर आसलु रूपा मो माँ आम बड़ दीदी जड़े अच्छा सी घर पाखे रही तो सहित आम समस्त सांग होकर तो सांग होकर आसलु अंधार बोलते फेरला दिन हो गला। देखिपे हाल्का हाल्का कुड़ी पड़ी से दिन तो पूरा मुह ही देखा ना दिन 6टा-7टा जाके कि आज कुड़ी बहुत नॉर्मल अच्छी। आ रूपार मोर आगे आगे चलिकी पलि आसलुनी माँ घरिया पछरे अच्छा। तो देखिपे बहुत सुंदर मौसम वेदर पूरा बढ़िया लगुच। सका उठिबार जो फ्रेशनेस आउ कौटी ना। तो चल एबे घर को जीवा। तो घर को गले बहुत सारा काम अच्छी। रूपार मोर बाट सारा गपी गपी बहुत सारा गपसप करके आम आसलु। फेरला बेलू आम गपसप करता कि गला बेले तो स्पीड्रे चलिकी पलि था किंतु फेरला बेलू आराम से फुल फुल तोड़ा तोड़ी करूँ। माँ मु रूपा समस्ते सांग होकर फेरी था। तो चल देखा पूरा ब्लॉग वीडियो। तो उठ आगे ब्लॉग कर यही व्यक्ति मैंने आम ना गपुच देख पछे आउन आम ना गपुच। चलो जीवा घर को। फाइनाली आम आज घर पाखापाखि पहुँची गलु। घर तो पाख देखाला। तो आम ए चलु घर को। घर जीवु बहुत सारा कम अच्छे आम जोग करवा। तो पानी पिया पी कर गरम पानी पिया पी कर गाधुआ पाधुआ कर दुकान बाहर। तो आज किसी खाइबा को इच्छा होता टेस्टी वाला। तो मुझे रूपा को कि मोपाई बनईदेव तू जो बनाऊ सी जो सुजीर पिठा। तो घर तो सुजी ना हठात सकाल सकाल सुजी कौटे आसो घर बेसन था। रूपा कहला आज किसी न्यू ट्राए करिए तो बेसन पिठा बनवा। तो बेसन रूपा नहीं तार जी दरकार से नहीं। आप क्वांटिटी आप परिवार हिसाब से नहीं पारे। क्वांटिटी बहुत कम अच्छे देख पारे। हल्का गोलमरीच गुंड आउ लंका गुंड हल्दी गुंड पकई अल्प अल्प पानी दे भल से मिक्स कर सुंठा जमा भी यूज है। चाहिए जब हल्का सुजी भी आड करेंगे क्रिस्पी। तो तापाई सब प्रकार परिवा ये रूपा ग्रेट कर नहीं देख पारे के बढ़िया भाव बढ़िया से गाजर हरिया सब ग्रेट कर नौ। गाजर बीट की भल भाव ग्रेट कर नहीं सब ये सब परिवार थुआई एपट साइड्रे पियाज टमाटर आउ धनिया पत्र ये सब को मु भल से टिक टिक कर काटी नहीं थी। तो रूपा सागर किसी साहय करनी कारण स्वप्न लेट हो दुकान बाहर बाहर। तो ये आम दीज मिसिक कम कर नहीं। तो सकाल सकाल ये सब कम करने तो बहुत भल लगे कारण टाइम मिल जाए सका। रूपा जोगा देता तेल हल्का पकईला जीरा और कंचा लंका जोगार से जरी जाता भेसुआ पत्र आड करला। भेसुआ पत्र आप टेस्ट अनुसार पकई पारे सेमती बाध्य नहीं। भेसुआ पत्र आमको बहुत पसंद आपको पसंद तर आप आड करेंगे भेसुआ पत्र। बहुत टेस्टी आसता तार फ्लेवरटा बहुत भल भी लगी था। बास्ना तो बहुत सुंदर होता है। तो भेसुआ पत्र एक पत्र जरी आसो भलसे जरी जो देखते के सुंदर भाव जरी गला भेसुआ पत्र। तो भेसुआ पत्र जरी आसो ताम पिज पकईदे। तो पिज को पूरा बढ़िया से छोट छोट कर पीस कर काटी देख पारे। तो पतला पतला कर काटी मझे गोटला चिरा मारी जमीक पिजटा भल भाव जरीज मिसीज आम गाजर सहित से मिसीज। टमाटरटा तो सेमती भी भल से मिसी जाए कि पिजटा एत मिसी न था से बहुत छोट छोट कर नहीं थी। आम स्वाद अनुसार लुण पकईद जमी पिजटा जरी आसो। तो स्वाद अनुसार लुण आम देखिए पकईदे। आमर से तो लुण पड़ी अलरेडी से जो बैटनटा होगा आम घोड़े रखीदे 10-15 मिनट गोलैकी। जमी पिज जरी लुण पकईके आम टमाटर को पकईकी भल से मिक्स करना से बढ़िया से भाजी देख पारे। पाखापाखि 90% 80% 90% भाजी होगला। आम पकईवा गाजर जब हम बीट कर रखी थे गाजर और बीट को पकईकी मिक्स करेंगे। तो लुण आप स्वाद अनुसार पकईदे निज टेस्ट अनुसार लंका गुंड पकई पारे कि राग पसंद न तो लंका गुंड को आवोड करूँ। तो भल भाव जमी भाजी देख भाजिला कलर केमती आसी जाइए। तो आम जो बैटरी रखी थे से आण दे पकईकी भल भाव गोलैदे।
ଯେମିତିକି ସେଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ତା କଲର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବି ପାରିନଥିବେ ଏମିତିଆ କଲର୍ ଆସିବ, କାରଣ ତା'ଦେହରେ ବିଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ବିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟେ ଆସିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖୁଛି। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ ତା କଲର୍ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କାଟିକିନି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକିନି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଆମେ ତାୱାଟି ବସାଇ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲେ ମା ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ମୁଁ ବି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତାୱା ବସାଇଛି, ଆମର ଲୁହା ତାୱା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ହାଲକା ତେଲ ପକାଇଲି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ପକାଇ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଚତୁରାଇ ଅଛି, କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ମୋଟା ବ୍ୟାଟର୍ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ପତଲା କରିବ ଜମା ବି ଉଠିବନି। ମୋଟା ଯେହେତୁ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଚତୁରାଇକି ତାପରେ ହାଲକା ତେଲ ବୁଲାଇଦେବା, ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିକରୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଖେଞ୍ଚିକିନି ତାପରେ ତାକୁ ପଲଟାଇ ଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ିଶ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବେସନ ପିଠା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଖାଲି ବାଟିରେ ତ ଖାଇ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଭାତରେ ବି ଆକୁ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ମସଲାଦାର ଲାଗିଥାଏ। ସେ ମାନେ ଭାତ ଲଗେଇବି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଯେମିତି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ବଗେରା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ନା ବି ହେଇଥାଏ, କାରଣ ପକୁଡ଼ି ପରିକା ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ତା ପାଖାପାଖି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ପକୁଡ଼ି ତ ତେଲରେ ପୁରା ଛଣା ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତେଲ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପିଠାଟା କରିକି ମୁଁ ମାଆକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସକାଳୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳୁ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି। ତ ସେଇଠି ବସି ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ଜମା ବି ନିଜକୁ ରୋକିପାରେନି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପିଠା ମା କରିଦେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଠାଟା ମୁଁ ମୋର ବସିକି ସେଇଠି କରିବା ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ରାଗ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ତ ରାଗ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲୁ, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ମୁଁ କରି ନେଇଥିଲି ରୂପା ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା କରିଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୂପା, ମୁଁ, ମା ଏଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ରାତିରେ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ଭଜା କିଛିଟା ବଳିଯାଇଥିଲା ରାତିର, ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ନଥାଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ତ ସେମିତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଫରମାଇଶ କରିଥାଏ। ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବାସି ରୁଟି ଖାଏ। ବାସି ରୁଟି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନାଲି ଚା ସାଙ୍ଗରେ ବାସି ରୁଟି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଆଜି ରୁଟି, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ରୂପା କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛିଟା ମସଲା ରଖିଦେଇଥିଲା। ତ ରୂପା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନି ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ପଳେଇଥିଲୁ। ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରୂପା ମୋର ଏଠି ବସିକି ଗପସପ କରୁଥିଲୁ, ମା, ମୁଁ, ରୂପା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଜୁ ଫୁଲ ଖାଇଥିଲି, ରୂପା ଦେଖିକି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି କାଜୁ ଫୁଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମୋତେ ଦେ। ତ କାଜୁ ଫୁଲ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଇକି କହୁଛି କାହିଁ କଷା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, କଷା କାହିଁ ଲାଗୁଛି। ସେ ଜମା ଖାଇନଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କାଜୁ ଫୁଲ ଖାଇଲା। ତା ମୁହଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଖାଇକିନି, ତ ଦେଖିବାର ଲାଗି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ପାଟି ତ କଷା କରିଦେଲୁ, ଚାଲ ଏବେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା। ମିଠୁ ଆଜି ଜୁତ ଦେଇଛି କ'ଣ କଖାରୁ କାଟୁ ନା କ'ଣ? କିରା ଫୋନ୍ କଲାଣି, କଥା ଯେ କରୁ କେତେ ବଟା ବେ, ହାତରେ ହାତେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିସ୍। କାଟୁଥା, ଆମେ ଖାଇ ଏ କାକୁଡ଼ା ଅଛି। ପକା ଲଙ୍କା ପକେଇ ସାରିବ।
ପ୍ରବଳ ଲଙ୍କା ରାଗ। ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି ବାପା ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି। ତରି ଗୋଟେ ନମକ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅଭାବ ପୁରା ଝଲକି ଯାଉଛି ପାଟିରେ ପୁରା। ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ହେଲାଣି ହଁ ବୋପା ତ ଖାଇବା ଶିଖେନି। ହଁ ହଁ ତା ଦେହରେ ଏତେ କଳା। ଛି 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 ଖାଇବାରେ ଜାଣିନି କିଛି ଇଏ ନା କ'ଣ ଲାଗିବ ସିଏ।